متتبعي قناة فونتك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد. اليوم غادي تشوفوا بزاف ديال الاعدادات غنديزاكتيفيوهم. علاش؟ هنا الا ديزاكتيفيناهم اول حاجه غادي نحافظوا على البطاريه، ثاني حاجه غنحافظوا على الباقه ديال الانترنت. كما كنقولوا امور غير زايده اولا كما كنقولوا الاعدادات ديالها خصها تغير. الو ندخلوا Réglage. الريغلاج. اول حاجه ندخلوا Réglage. الكونت ديالنا. Recherche. Dictée. Bouton. Mohamed El Ossami. Compte Voilà. Apple. iCloud et autres. Contrôle M. le compte. Mode avion. Bouton. Désactivé. Mohamed El Ossami. Compte Apple. Info personnelle. Bouton. ونمشيو لانفو Photo du بيرسونيل. contact. Bouton. Mohamed El Ossami. Ossamimed@gmail. Info personnelle. Bouton. انفو بيرسونيل نكليكيو عليها. Sélectionner. Info personnelle. Bouton. فوالا فاش غتكليكيو عليها غتدخلوا لها اول مره غادي يطلب منكم المود باس ديال ليدونتيفيون ديالكم. انا يلاه فتحتها دابا باش داكشي باش هذا فاش كتفتحها كتجلس واحد الوقت كتدخل سون دير المود باس. Modifier. Nom. Mohamed El Ossami. فوالا Date de naissance. Préférence de communication. Bouton. غنقلبوا على هاد بريفيرونس دو كومونيكاسيون نكليكيو عليها. Annonce. Bouton. Activé. فوالا غنلقاو انونس اكتيفي نديرو Encore. ديزاكتيفي. Recevez des emails et des Annonce. Bouton. Désactivé. فوالا Recevez des app, musique, télé plus. Bouton. Activé. نلقاو هاد اب ميوزيك دا طان هذا نديرو لها حتى هي ديزاكتيفي. Encore. فوالا Recevez des emails, app, musique, télé plus. Bouton. Désactivé. فوالا هادو بجوج بهم ديزاكتيفوهم لان هادو ما عندهم فاش غادي يصلحوا لنا. Bouton de retour. هنايا Bouton de compte Apple. Bouton compte Apple. Bouton de retour. فوالا Compte Apple. Réglage. Bouton de retour. فوالا Réglage. Réglage. En tête. فوالا. نمشيو للدوني سيلولار. Recherche. Dictée. Mohamed Elos. Mode avion. Wi-Fi. Bluetooth. Oui. Bouton. Wi-Fi. Déconnecté. Bluetooth. Oui. Bouton. Bluetooth. En tête. Réglage. Bouton de retour. Réglage. Bouton de retour. Réglage. En tête. Mode. Wi-Fi. Bluetooth. Données cellulaires. Bouton. دوني سيلولار نكليكيو عليها. Données cellulaires. En tête. فوالا Consultez votre consommation de données cellulaires. Bouton. Activé. Option. Itinérance désactivée. Bouton. نمشيو لهاد اوبسيون ايتينيرونس. Données à l'étranger. Bouton. Désactivé. فوالا Voix et données. 5G auto. Bouton. فوالا نلقاو سميتو 5 جي نكليكيو Sélectionné. عليها. 5G auto. فوالا 5G activé. فوالا 5 جي 4G. نسيليكسيونيها 4 جي واللي عنده 4 جي ضعيفه شي شويه 3G. يسيليكسيونيها 3 جي. يعني هذاك اللي مثلا الا كنت في واحد المنطقه ولقيتها بعد ساعات كتخرج كتولي لي 4 جي وبرا كتولي لي 3 جي الور نمشي نديرها 3 جي ونهني السوق لان هكاك غير كتضيع لي لا كونسوماسيون وكتضيع لي الباتري. يعني هنا فاش هذا واللي ما كيحتاجش انترنت مجهده ما تكونش تعمل انترنت مجهده سيرتو في التيليشارجمون هذا يسيليكسيون في 3 جي ويبقى خدام في 3 جي هكا غادي يحافظ على الباقه ديالو ويحافظ على البطاريه. 4G. انا غادي نسيليكسيونها Sélectionné. 4G. Option. Option. Non. Bouton de retour. فوالا Option. Bouton de retour. نزيدو Limiter le suivi de votre adresse IP. Limiter le suivi de mode de données. Normal. Bouton. فوالا Voix et données. 4G. Mode de données. Normal. Bouton. مود دو دوني نكليكو عليها. Autoriser plus de données en 5G. فوالا هنا Sélectionné. Normal. Autoriser plus de données en 5G. فوالا Sélectionné. normal. Mode faible données. ومود فيبل دو دوني اما نخليوها Sélectionné. sélectionné Normal. هنا. Autoriser plus de données en 5G. فوالا اما نخليوها في نورمال. Mode de données. En tête. فوالا Autoriser plus de données en 5G. Sélectionné. Mode faible. Autoriser plus de données en 5G peut basculer le réseau sur la 5G plutôt que sur le Wi-Fi et utiliser la 5G pour les mises à jour logicielles. Les sauvegardes automatiques iCloud et la lecture des médias en qualité supérieure. Le mode normal autorise les mises à jour automatiques et les tâches d'arrière-plan via les données cellulaires, mais limite la qualité des vidéos et des appels FaceTime. Le mode faible données contribue à réduire l'utilisation des données cellulaires en mettant en pause les mises à jour automatiques et les tâches d'arrière-plan. كما لاحظتوا هنايا هو شرح لكم اللي احسن حاجه ان نديروها Mode faible données. مود فيب دو دوني. هنا ما يبقاوش يتيليشارجاو دوك الامور اللي كتكون يعني هذا لي ميزاجور ديال لي ميزاجور انترن ديال لي زابليكاسيون ولا لي ميساج فوكو ديال سميتو ديال الواتساب داكشي ما غيبقاوش يتيليشارجاو الا حتى حنا نكليكيو عليهم. الور نديرو Sélectionné. Mode faible données. مود فيب Sélectionné. دو دوني Mode faible données. Normal. في النورمال. Autoriser plus de données en 5G. وما نخليوهاش في هذا اوتوريزي هذا اللي فيها 5 جي. Option. Bouton de retour. Option. Bouton de retour. Voilà. Données cellulaires. Bouton de retour. فوالا Limiter le suivi de votre adresse IP en la masse. Données cellulaires. Bouton de retour. فوالا Données cellulaires. Option. Itinérance désactivée. Bouton. فاش نبقاو دائما في لي دوني سيلولير نبالايو Partage.
IAM. Sélection. Appel Wi-Fi. Réseau de données. PIN de la carte. Application. Ajouter une carte. Données cellulaires. Période en cours. À l'étranger. Partage de connexion. YouTube. 3,76. Photo. 1, service système. 1,20. Mais 630. Tout affiché. Bouton. Assistance Wi-Fi. Bouton. Désactivé. Utiliser automatiquement les données cellulaires. Assistance Wi-Fi. Bouton. Désactivé. هاد لاسيستونس ويفي حتى هي نديزاكتيفيوها. علاش؟ هنا باش ما كيبقاش يباسكولي لنا اونتر الويفي و لي دوني سيلولار. Utiliser automatiquement les... Voilà. C'est- YouTube. Partage de code. À l'étranger. Période en cours. Données cellulaires. Ajouter une carte SIM. Application SIM. PIN de la carte SIM. Réseau de données cellulaires. Appel Wi-Fi. Non. Voilà. Mais tout à fait. Utiliser iCloud Drive. iCloud Drive. Bouton. Activé. iCloud Drive نجيو ليها نديزاكتيفيوها. Désactivé. فوالا. هنا باش ما يبقاش كل ساعه كيسوفغاردي في سميتو في هذا كما كنقولوا لي دوني هذا حتى ندخلوا للويفي عادي تسوفغاردا. En l'absence de connexion Wi-Fi, utilisez le réseau cellulaire pour transférer des documents et données. فوالا. Sauvegarde iCloud. Bouton. Désactivé. والسوفغارد اي كلاود حتى هي نديروا لها ديزاكتيفي. يعني هاد الامور هذه كلها كما هذا كما كنقولوا بالتتابع كلها نديزاكتيفيوها. الو خرجوا من الدوني. Réglage. Bouton de retour. Réglage. لي دوني. Réglage. En tête. فوالا ونمشيو Recherche. Mode avion. Bouton. Wi-Fi. Bluetooth. Données cellulaires. Partage de connexion. Batterie. VPN. Général. Bouton. Accessibilité. Appareil photo. Centre de contrôle. Écran d'accueil et bibliothèque. En veille. Bouton. Fond d'écran. Luminosité affiche. Recherche. Bouton. نمشيو للغوشيرش نكليكيو عليها. Recherche et chercher. En tête. فوالا. Afficher les recherches récentes. Voilà. Afficher le contenu associé. Autoriser l'affichage des contenus provenant d'Apple et d'autres partenaires lorsque vous effectuez. Aider Apple à améliorer la recherche. Bouton. Activé. هاد ايدي ابل. Aider à améliorer la recherche en autorisant Apple à conserver les recherches effectuées dans Safari, Siri et Spotlight sans qu'elles vous soient associées. Aider Apple à améliorer la recherche. Bouton. Activé. ايدي ابل امéliorer les recherches نديروا لها ديزاكتيفي. Désactivé. Aider à améliorer. Les recherches incluent les recherches d'ordre général, ainsi que les requêtes, extraits d'app. Bouton. Voilà. Réglage. Bouton de retour. Réglage. Bouton de retour. Luminosité et affichage. Voilà. Bouton. ونمشيو للconfidentialité. Recherche. Siri. Notification. Son et vibration. Concentration. Temps d'écran. Touch ID et code. Appel d'urgence. Confidentialité et sécurité. Bouton. Voilà. Confidentialité et sécurité cliquez عليها. Sélectionner. Confidentiel. Comme Servi. dans live, ça Suivi. va. Calendrier. Suivi. Bouton. Calendrier. 1 avec. Suivi. Bouton. Suivi cliquez على suivi. Autoriser les demandes de suivi des apps. Bouton. Désactiver. Autoriser. هادي. Autoriser les demandes de suivi des apps. Bouton. Désactiver. les demandes de suivi des apps نديروا لها désactiver نخرجوا من Bouton de retour. Bouton de retour. Suivi. Bouton. Calendrier. Compte. Fichier de. Concentration. Sans. Audio. Mais. Accès. Photo. Rappel. Carte. Accessoire. Bluetooth. Caméra. Réseau. Micro. Mouvement et interaction à proximité. 0. Bouton. Données 2. Reconnaissance. Suggestion. Contrôle de. Assurez votre. Avertissement. Détecter les fautes. Analyse et améliorer. Publicité. Historique de trans. Rapport de compte. Sécurité. Protection. Mode isolement. Barre de défilement verticale. Barre de défilement mode isolement. Non. Barre de défilement mode isolement. Protection en cas de vol. Sécurité. En tête. Rapport de confidentialité des apps. Non. Bouton. Historique de transparence. En tête. Publicité Apple. Bouton. Voilà. هاد publicité Apple حتى هي نكليكيو عليها. Publicité fournie par Apple. Voilà. La plateforme publicitaire. Afficher les informations de ciblage publicitaire. Bouton. Les informations de ciblage publicitaire. Annonce personnalisée. Bouton. Désactivé. Annonce personnalisée نديروا لها désactiver. Bouton de retour. Voilà. Bouton de retour. Protection en cas de vol de l'appareil. Sécurité. En tête. Rapport de confidentialité. Historique de transparence. En. Publicité Apple. Bouton. Analyse et amélioration. Bouton. Détecter les photos et les vidéos de corps nus. Voilà. Analyse et amélioration. Publicité Apple. Bouton. Historique de transparence. En tête. Rapport de confidentialité des apps. Non. Bouton. هاد rapport Rapport de confidentialité des apps. Non. Bouton. هاد rapport. Rapport de confidentialité des apps. En tête. Voilà. Le rapport de confidentialité des apps indique la fréquence à laquelle les apps utilisent la permission que vous leur avez accordée pour accéder à vos données, notamment en ce qui concerne votre position ou votre micro. En savoir plus. Bouton. Activer le rapport de confidentialité des apps. Bouton. نجيو لهنايا ونديروا لها désactiver. Le rapport Activer le rapport de confidentialité des apps. Bouton. de confidentialité des apps. Voilà. Bouton de retour. Bouton de protection en cas de vol de la. Mode isolement. Barre de défilement verticale. Barre de défilement vertical. Mode isolement. Protection en cas de vol de l'appareil. Sécurité. En tête. Rapport de confidentialité des apps. Historique de transparence. Publicité Apple. Analyse et amélioration. Détecter les photos et les vidéos de corps nus. Réglage. Bouton de réglage. Règle. Confidentialité. App Store. Bouton. Carte et Apple Pay. Game Center. iCloud. Bouton. App. Bouton. Voilà. ونمشيو للابس. Sélectionner. App. ونمشيو Adhérer. للسفاري. Règle. Confidentialité et sécurité. Recherche. Champ de recherche. Dictée. Bouton.
Index de section. Ajustable. D, C, E, N, A, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, V, W, X majuscule. CD, Z, 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 Z majuscule. CD. Réglages. Confidentialité. Recherche. Champ. Dictée. Bouton. Index de section. Ajuste. D majuscule. C majuscule. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S majuscule. Voilà. SNRT Live. Safari. Bouton. فوالا ندخلو Safari App. Bouton de retour. ونبلايو. Safari. En tête. Autoriser Safari à accéder à. Siri. Bouton. Recherche. App du navigateur par défaut. Langue préférée. En tête. Langue. Français. Rechercher. En tête. Moteur de recherche. Google. Utilisez également en navigation. Suggestion moteur de recherche. Suggestion Safari. Recherche rapide. Oui. Précharger le meilleur résultat. Bouton. Désactiver. précharger لا ميور ريزولتا نديرو لا ديزاكتيفي. علاش؟ لان الوقيته فاش كندخلو نديرو شي ريشيرش على شي موقع ولا شي حاجه سور بلاص كيما كيطلع هذا اول نتيجه كتطلع كتيليشارجا وهكا كتكون لنا لا من الباتري ومن البيانات الخلويه. نبرايو حتى En. G. Bas. Sélection. Appliquer la coupe. Ouvrir. Fermer. Autoriser. Profil. Nouveau profil. Les profils. Confidence. Empêcher. Masquer. Exiger l'utile. Alerte. Important. Safari. Effacer. Réglage des. Par. Zone. Verse. Lecteur. Lecteur. Caméra. Micro. Position. Liste. Enregistrer. Avancer. Barre. Avancer. Bouton. نجيو لهاد افونسي نكليكيو عليها. Données de site. Bouton. فوالا. Confidentialité. En tête. Voilà. Protection avancée contre le suivi et le vol des empreintes numériques. Navigation privée. Bouton. Bloquer tous les cookies. Bouton. Protection de la confidentialité lors des mesures publiques. Rechercher Apple Pay. Protection de la confidentialité lors des mesures publicitaires. Bouton. Activer. فوالا نجيو لهاد العنصر هذا. Bloquer. Protection de la confidentialité lors des mesures publicitaires. Bouton. Activer. فوالا ونديرو لها Désactiver. ديزاكتيفي. وهكذا غادي نكونوا غيرنا بزاف ديال الاعدادات. وهاد الاعدادات هادو كلهم لان ابل بعد ساعات بحال هاد اللعيبه هادي مخبعه هنايا في هاد افونس. هكا فاش غادي نحيدوا هاد الامور هادي كامله غادي نحافظوا على البطاريه ديالنا وغادي نحافظوا على لي دوني ديال الهاتف ديالنا وغادي كما كنقولوا غادي تحسين الجوده ديال الاستعمال ديال الهاتف. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.